जगज्जननी श्री श्री लक्ष्मा जोगाचार्य श्री श्री बड़दा आज भरोसा प्रधान आचार्य चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अविंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज पुण्य सत्संगर पूज्य परिचालक एवं उपस्थित समस्त पांजाधरी कर्मी मंडली एवं उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनी कुनी पिलाए समस्त को मोर प्रीति पुनरावना जय। सर्वप्रथमे आज सत्संग जोग देवाई सरोजिनी दास माँ फोन करते तथा परिवार शांति सुस्ति परम पिता निकट में मु प्रार्थना रखे सपरिवार सपरिवेश परम पिता ओजस्व आशीर्वाद नहीं आनंद जीवन अतिबाहित करूँ परम पिता निकट में मोर प्रार्थना रखे। सुंदर भाव दादा आलोचना रखुले कानुदा श्रेष्ठ सहित संश्लिष्ट कथा मोर मन पड़े आम जाने जगत गुरु शंकराचार्य कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। शंकराचार्य कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या किंतु श्री ठाकुर कहते ब्रह्म सत्य जगत भी सत्य। तेणु आम ये जगत बा दुनियाटा जहाँ आम देखुचु से तो सत मिछ कौन से ठाकुर तो जंगल सन्यासी कथा चाह न संसार सन्यासी कथा ठाकुर कहते ये सांसारिक जीवन में रही कि आध्यात्मिक जीवन धारा को लिभेवाटा ही हूँ संसार सन्यास तेणु ये जो ब्रह्मर कथा उठे ठाकुर सत्यानुसरण कहते जहाँ वृद्धि प्राप्त ही रही ब्रह्म जहाँ वृद्धि प्राप्त ही रही ब्रह्म तेरे कौन वृद्धि प्राप्त रही सृष्टिर मूल तत्व को जब आम देखा ये सृष्टिर आरंभ में प्रथम जो शक्ति सृष्टि होता जो आदि शक्ति व चित शक्ति जो शक्ति धीरे धीरे विच्छुरित हो सारा विश्व दुनिया सृष्टि एवं जो शब्दर सृष्टि होता जहाँ ठाकुर कहते दियंता पृथ्वीटा हूँ शब्दर घनायित रूप तेणु द कॉल ऑफ योर साउंड रिचेस टू मी बिकॉज आई एम द साउंड ये ठाकुर तेणु ये जो आदि शब्द जहाँ किसी सृष्टि होता आज से शब्द अच्छी तेणु आदि शक्ति जहाँ किसी सृष्टि होता समस्त भितर विराजमान अवस्था अच्छी आत्मिक चेतना भितर अच्छी आम समस्त भितर से ब्रह्म अच्छी यदि आम जो ब्रह्मांड कहे सृष्टि आरंभ जो आरंभ होता जो ब्रह्मांड कथा से ब्रह्म धारा ही ब्रह्मा जो ब्रह्मर साकार रूप होती ब्रह्मा तेणु ये ब्रह्मर साकार रूप होती ब्रह्मा ये ब्रह्मा जो समुद्र आपण मैंने समस्ते देखिथे जो विष्णु समुद्र उपर शयन कर नाभि ब्रह्मांड सृष्टि तेणु प्रथम करी जो जीवसत्ता सृष्टि होता प्रथम से समुद्र सृष्टि होता जो जीवात्मार प्रथम सृष्टि होता एक कोशीय प्राणी आज बहुकोशीय प्राणी में परिणत होती जहाँ भाई विवर्तित होगी मनुष्य तैयारी तेणु ये विवर्तन धारा को आज वृद्धि प्राप्त होगापी जहाँ किसी तार मूल रही क्रोमोजोम से ठाकुर कहते जो क्रमान्वय वृद्धि पाइबार संवेग जहाँ भितर अच्छी सी हूँ क्रोमोजोम तेणु मोर मोर जेजे जेजे बापा जमी थे मोर बुद्धि अधिका अच्छी तेणु ये जो बुद्धि जहाँ मन भितर अच्छी से प्रथम कर जो समुद्र एक कोश प्राणी तैयारी बुद्धि आरंभ होता ब्रेन तैयारी चिंगुड़ी माछ ये चिंगुड़ी पर जो आसला जो मत्स्य अवतार प्रथम आरंभ होता जो तार गोटे बुद्धि थी तेणु मत्स्य अवतार पर कच्छप अवतार ये सब जो सत्य जुगे बराह आ नरसिंह अवतार कथा उठे ठाकुर कहते ये हूँ गोटे गोटे सृष्टिर तत्व तेणु रक्त मांस धरी कौन परम पुरुष धरापृष्ठ आसी तेज से हूँ रामचंद्र तेणु ये सब गोटे गोटे सृष्टिर तत्व सृष्टिर धारा ये विवर्तन धारा भितर संपूर्ण पूर्ण विवर्तित पुरुष होते श्री श्री ठाकुर परम पुरुष आम मैंने से विवर्तन धारा आज विवर्तित मनीष भाव में परिणत होती आमको से मनुष्य कहुए कहीं आम पाखे गोटे मन अच्छी से मन अच्छी मनुष्य कहुए आम कुकुर को डग बींग कहूना एलिफेंट को एलिफेंट बींग कहूना कि मनुष्य को ह्यूमन बींग कहू
कहीं तार से बीइंग टाକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରହୁଛୁ ହ୍ୟୁମାନ ବିଇଂ। ଆମ ପାଖରେ ଷଷ୍ଠ ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଷଷ୍ଠ ଚେତନାଟା କଣ? ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ, ଆମେ କାନରେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ, ପାଟିରେ ଖାଇକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛୁ, ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆମର ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଆତ୍ମିକ ଚେତନାଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଗବାନ। ତା ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବତ ସତ୍ତାଟାକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ସେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇପାରେ। ତାର ସେ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ। এই যে যজন যাজন ইষ্টভূতি সুস্থ সদাচার ঠাকুর ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମନ୍ତ୍ର। ସେଇ ପଞ୍ଚମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସେଇ ଧାରା ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଲୁଚିକ ଅଛି, ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲୁଚିକ ଅଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ। ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ଯଦି କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଯଦି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁ, ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ସମୟଟା ବିତେଇ ଦଉ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବନି, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଆମେ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଠାକୁର ସେଦିନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଟା ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ଦେବାଳୟ ଯାଉଛୁ, ଘଣ୍ଟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଇଯିବୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ କି ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏମିତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ମାନେ କଣ? ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯାହା ଥାଏ ସେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ। ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ତାର ଜୀବନ ଚଳନୀକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ, ସେ ମନ ଭିତରେ ସେ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଦେବାଳୟକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପାଇଯିବ। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ରହିଛି, ତାହା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ସବୁ ଘଟରେ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୂତରେ ପରିଣତ ହେଇକି ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବନ୍ଦନାରେ କହୁଛୁ ଯେ ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ମାନେ ଶାନ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ଚେତନା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ତାର ମାନେ କଣ? ଆମରି ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ବିଧାନ ଅଛି। ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ଅଛି, ସ୍ୱସ୍ତି ରୂପରେ ଅଛି, ଚେତନା ରୂପରେ ଅଛି, ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଅଛି, ସବୁ ରୂପରେ ଆମରି ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦ ଭାଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଯିଏ ମଣିଷକୁ ସର୍ବଭୂତରେ ଚେତନା ରହିତ କରେ। ସେ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି କେବଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବଧାରାକୁ ନେଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସର୍ବଚେତନା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛେ, ସେ ଚେତନାଟାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଆମ ଉପରେ ଫୁଟି ଉଠିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ଆମ ଜୀବନ ଚଳନୀକୁ ଯଦି ଚାଲିପାରିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ଆଉ ମା ଏବଂ ସପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ସୁସ୍ଥିରେ ସପରିବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।